লাগে বোতল বোতল মোবাইল মোবাইল चार्जर चार्जर हेडफोन हेडफोन निয়ে যাও बोतल मोबाइल चार्जर ईयरफोन। बोतल कितने का है? तुम कुथाई से हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहते हैं, वो भी जिम करते हैं, उसके लिए लेना है बोतल। ओ तुम दिल्ली से आए हो? वैसे तो हम लोग 5,000 के ऊपर बेचते हैं, तुम बहुत दूर से आए हो इसलिए तुम 4,000 बैठा देता है। क्या चुतिया समझा है क्या? 800 रुपए है तो देना है तो दो, नहीं तो अपना अंदर घुसा लो। दो हाँ दो। नहीं 500 रुपए। ले लो चार्जर गरम गरम मोबाइल एना চার্জার চার্জার মোবাইল। তুমি যে তোমার 4 জন বন্ধু নিয়ে আগে স্কুলে কামলা দিছিলা, তোমারে 25 টাকা দিমু, তোমরা 5 জন বন্ধু 5 টাকা করে ভাগ করে নিবা। 5 টাকা করে পড়বো না তো, 14 টাকা করে পড়বো। বুঝছি, তুমি এবার বুঝবা না, তোমার শিক্ষক মাইন্ডে বুঝান লাগবে। আহা যাই, এই যে 25 ভাগ 5, 5 পাঁচা কত হয়? 5 পাঁচা 25, এই যে 25, এই যে নিচে 0। হয় নাই, আমি বুঝাইতাছি। আমি বুঝাইতাছি, এই যে 25 ভাগ 5, 5 2 এর মধ্যে যাবো না, 5 পাঁচা 5 একে 5, 5 2 নামাইলাম, 0, 4 পাঁচা 20, তোমরা বুঝবা না তুমি। এই যে 5 গুণন 5, এই 5 পাঁচা, এই যে 25। হয় নাই, আমি বুঝাইতাছি। দেন দেন আমারটা দেন, 14 গুণন 5, 4 পাঁচা 20, 5 একে 5, 5 2। এই এবার দাও, ভালো করে বুঝবা। দেখো ভালো করে। এই যে 5 5 5 5, এই যে 5, এই যে 5 10 15 20 25, এই যে 25। দেখছো? হয় নাই, ভুলেছে। এদিকে দেন 14 14 14 14 14, 4 8 12 16 20 21 22 23 24 25। কিবা মাস্টার হয়েছে, নং ভাই বোঝার না। हेलो, तू आ गया क्या? ठीक है, मैं निकलता हूँ। और बंधु दिल्ली तो नहीं, और कोई साधन हम जाऊँगा। पता नहीं लोग क्या समझते हैं, दूर से आए हूँ तो चुतिया हूँ क्या? चुतिया थोड़ी हूँ। चलो ये बोतल देख के मेरे दोस्त खुश हो जाएगा। मारता क्यों है? रुक, मैं तेरे लिए एक चीज ले आया हूँ। क्या ले आया हूँ तेरे लिए? बाल किने नहीं है? क्या मतलब बारिया, वाह कितने का है? रास्ता पे एक लड़का खड़ा था, उससे 500 रुपए के दे के चुतिया बना के लेके आया हूँ। चुतिया तो तू बन गया, इधर है तो 50 रुपए में मिलता है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पे मिलता है? इधर ही एक लड़का बेचता है, ब्लैक पैंट ग्रीन शर्ट और गला में क्या मंगलसूत्र? नहीं, वो डेटा बेटा भेज। नहीं, डेटा केबल एंड चार्जर। हाँ আমার বন্ধু আইছে। তুমি আইছো, আইতে কোনো অসুবিধা নেই তো? क्या बोल रही है तेरी माँ? বাংলা বুঝে না তো, ওই হিন্দি ক। কি বে হো, আইতে কোনো অসুবিধা নেই তো? মা এক কাম করো, তুমি চা বানাও গা। তুই ব। আরে তুই বেট। বাবা এলো, চা খালো। पी चा पी ले चा पी ले। तू इधर ही बैठ, मैं मुद के आता हूँ। आंटी बाल।
হ্যাঁ ও সব পোলাপান কি কয় আমারে বহুত বড় বাল। মামা তুমি ভুল বুঝতেছ, চুলের কথা কইতাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এত সবকে আমারে বাল কইলো। ভুল বুঝতেছ তুমি, চুলের কথা কইতাছে। মা ভুল বুঝতেছ তুমি, ভুল বুঝতেছ। মা काला बाल आंटी बाल है बहुत बड़ा बाल। তা কোত্থেকে আনছিলে ফেরেন? ইয়ে মাইরা লাইছ। কি করবো আমার বাল কয়। এই ভিডিও মধ্যে যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার না করেন তাহলে মশাই আমনে গো আমাদের কামড় দিব, আগে চাক্কা তুলে হাল দিব।